آج کی ویڈیو بہت انپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. آج جو ہے وہ میں عرفان کی منزل، معرفت کی منزل پہ آپ لوگوں کو لے جانے والا ہوں. یہ جو ہے یہ ٹاپک کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا. آج میں کچھ راز جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات جانیں. آج ہم لوگ شب قدر، سورہ قدر میں دیکھیں گے قائم آل محمد کے بارے میں، یعنی امام مہدی اسلام کے بارے میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، روح القدوس کا راز کیا ہے، آخر لیلۃ القدر کیا ہے. ان سب پہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو آج ہونے جا رہی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ عرفان کے راز جو ہے وہ ڈسکلوز ہوں گے. آپ بھی دیکھتے رہیے. آج ہم لوگ اسے شروعات کریں گے. سامنے پردہ اٹھا کر آ گئے حیدر، علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے، جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے، وہ ہے زہرا کا دلبر. بات کا آغاز کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج بہت انپورٹنٹ ویڈیو ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مختلف، اور ایسی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھی، اور یہاں تک کہ یہ کہیں پہ بھی بیان بھی نہیں کیا جاتا. اس طریقے کی عرفان یا معرفت کی بات ہے جو کہ جانتے ہیں وہ اپنے تھوڑے بہت لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں تاکہ آپ لوگ معرفت اور احترام اور اہمیت جانیں کہ کون ہے یہ شخصیات. آج میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ سورہ شب قدر کے اندر دکھاؤں گا. آج میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تذکرہ جو ہے وہ دکھاؤں گا کیسے آتا ہے، اور آج میں دکھاؤں گا روح القدوس کون ہے، آخر روح القدوس کا راز کیا ہے، کیا جناب جبریل علیہ السلام ہی روح القدوس ہے. ان سب پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں. تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور جو حوالہ ہے وہ لوگ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانگتے ہیں، تو میں آج آپ کو حوالہ پہلے پیش کر دیتا ہوں، یا میں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اسکرین پہ فلیش کر دیتا ہوں. آپ کی اسکرین پہ یہ فلیش ہو رہا ہوگا حوالہ، آپ یہ دیکھ لیں. یہاں پر یہ حوالہ یہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں. اب بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آخر جو سورہ قدر ہے اس کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، جو کہ بتایا ہے امام جعفر صادق السلام جو چھٹویں حجت ہے خدا کی، اس نے یہ بات ڈسکلوز کی ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ شرف حاصل کریں گے سورہ قدر کا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ہم نے سورہ قدر کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اب ہم لوگ اس کی ایکسپلینیشن یا پھر اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو ریئل عرفان ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جو کہ صرف حجت بتا سکتی ہے، فقط کوئی مولوی، ملا یا مفتی نہیں بتا سکتا. تو چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو شب قدر یا جو گرینڈ نائٹ کا تذکرہ ہے، یہ جانتے ہیں کس کے لیے آیا ہے. امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آیا، یعنی کہ جو شب قدر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جو قدر کا الفاظ یہاں پر آیا ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آئے. یہ بہت زیادہ میں باطنی میننگ کی طرف جا رہا ہوں. ظاہری تو جو عرب جانتا ہے وہ بھی جان لیتا ہے، لیکن میں باطنی میننگ پہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ جو قدر کا الفاظ ہے وہ یہ اس لیے آیا ہے کہ جو ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ریکگنائز کر لیتا ہے، ان کی معرفت رکھتا ہے، ان کے لیے یہ وہ قدر کا الفاظ آیا ہے. اور جس طریقے سے ان کو حق ہے پہچاننے کا اس طریقے سے پہچان لیتے ہیں. فقط یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یا مولا کل کائنات کی زوجہ تھی، یا امام حسن اور امام حسین اسلام کی ماں تھی. نہیں، ان کی جو حقیقی عرفان ہے اس کو جو پہچان لیتا ہے، وہاں پر یہ الفاظ قدر ان لوگوں کے لیے آیا ہے. اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ وہ جن کا نام فاطمہ ہے، جو ہماری جدہ ہے، جو ہماری ماں ہے، وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان کے تابع ہے، یعنی کہ ان کو فالو کرنے کے لیے تابع ہے، اور ان کی حقیقی معرفت رکھنے کے لیے تابع، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اگر اچھے لیول تک یا بڑے لیول تک یا معرفت کی اونچائیوں تک پہنچنا تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جو اصل معرفت یا ریکگنائزیشن ہے اس تک پہنچے. اس کے بعد سنیے، اس کے بعد یہ سورہ قدر میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر آتا ہے کہ یہ جو گرینڈ نائٹ ہے یہ 1000 مہینوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کتنی بھی طویل طولانی مدتوں سے افضل ہے. یعنی کہ یہ فقط یہ ایک رات جو ہے یہ کئی مہینے سے افضل ہے. وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ 1000 یعنی کہ 1000 بلیورز، مومنین، ایک مومن سے پتہ نہیں کیا کیا مومن کر لیتا ہے، وہ صاحب معرفت ہو جاتا ہے، وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے، وہ تصرف قائم کر لیتا ہے. تو 1000 مومن، حقیقی مومن، فقط نام کے مومن نہیں، جو حقیقی مومن ہے ان سے بہتر جو ہے وہ ہے.
اور जो असल हकीकी 1000 मोमिन हैं वो वही लोग होंगे कि जो मारिफत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रखते हैं, और ये उनकी माँ यानी कि जितने भी मोमिनीन हैं उनकी जो माँ है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी कि वो बुनियाद है। इसलिए कहा गया कि ये जो एक रात है वो 1000 महीनों से अफजल है, वो 1000 महीने 1000 बिलीवर्स है, 1000 मोमिनीन है, 1000 मोमिनीन से बेहतर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, क्योंकि वो उनकी माँ है, मादर गिरामी है इस रिवायत के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि जो यहाँ पर जो मलाइका और यहाँ पर जो फरिश्तों का जिक्र है और जो रूह का जिक्र है वो डिसेंड होती है, यानी कि उस रात को मलाइका उतरते हैं और जो रूह है वो उतरती है। रूह यहाँ पर मुराद है रूहुल कुद्दूस। आखिर अब ये रूहुल कुद्दूस कौन है उस पर बात करने जा रहे हैं बातिनी तौर पे। इसका कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं है जनरली, और लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि अरफान की बहुत इंपॉर्टेंट मंजिल पे ये बातें होने जा रही हैं। तो मलाइका जो है वो शब कद्र में उतरते हैं और रूह उतरती है। उसके बाद यहाँ पर मौला फरमाते कि वो जो मलाइका है वो है कि जो हकीकी मारिफत रखते हैं कायम आले मोहम्मद और उनकी आले मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पूरी आल की जो हकीकी मारिफत रखते हैं वो मलाइका उस रात को उतरते हैं। और यहाँ पर जो रूहुल कुद्दूस का अल्फाज है, जो रूह है, जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? आखिर रूहुल कुद्दूस कौन है? ये मैं भी सोचता था काफी वक्त तक कि आखिर ये रूहुल कुद्दूस कौन है। बहुत लोग कहते हैं कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम है, बहुत लोग कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट फरिश्ता है जो कि मासूमीन है उनके ताबे है, यानी कि मासूमीन के हुक्म का आप कह सकते हैं बजा लाता है और उनके फरमान पे काम करता है। लेकिन इस रवायत की रोशनी में जो ये रवायत कह रही है यहाँ पर, ये कहती है कि जो रूहुल कुद्दूस है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाल आलमीन है। यहाँ पर ये अल्फाजात आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा चुका हूँ, यानी कि जो रूहुल कुद्दूस है वो भी उस रात डिसेंड करता है, यानी कि उस रात भी जो नूर फातिमा है वो डिसेंड करता है, यानी कि जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा और उनकी जो बेटे हैं, उनके जो शौहर हैं और उनके जो वालिद हैं, उनकी जो हकीकी मारिफत रखते हैं मलाइका, वो उस रात को उतरते हैं और रूह भी डिसेंड करती है। और यहाँ पर जो अमन यानी कि पीस का अल्फाज आया है, यहाँ पर जो शब कद्र की सूरह में जो पीस का अल्फाज आया है, जानते ही कौन है? अब कैसे मुमकिन है कि जब आले मोहम्मद का तज़किरा हो तो कायम आले मोहम्मद का तज़किरा ना हो? जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जो साहिब ज़बान है, जो यमना ज़हरा है, जो यूसुफ ज़हरा है, उसका तज़किरा कैसे ना हो? तो यहाँ पर जो पीस या अमान का जो यहाँ पर अल्फाज आया है, ये वो वक्त है कि जब सुबह का वक्त आने लगता है और मॉर्निंग जो है यानी कि जो सूरज है वो निकलने लगता है। वो सुबह का जो एक आप कह सकते हैं ना कि जो प्राइम टाइम होता है, जो फजर की नमाज का वक्त होता है, ये वो वक्त है कि जब कायम आले मोहम्मद आएंगे, यानी कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा, यानी कि मौला का जो ज़हूर है वो होगा। ये वो जो पीस का अल्फाज है, यानी कि जब मौला आ जाएंगे तो पूरी दुनिया में अमन इंसाफ और अदल कायम कर देंगे। तो ये जो पीस का यहाँ पर अल्फाज आया है सूरह के हिसाब से, वो आया है कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के रिलेशन में, इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर के रिलेशन में। वो ज़हरा के बेटे जो कि आखिरी बेटे हैं, वो मेहदी जो वली है वही तो वली है, वो जो आने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाला है, उसका तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इमाम मेहदी इस्लाम के ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं थी, दरअसल ये सारी चीज़ें जो है ये मिक्स है, क्योंकि अरफान की मंजिल ये 14 जो है ये एक नूर है, नूर अहमद है, उसके 14 टुकड़े हैं, ये सारे के सारे जो नूर है। तो यहाँ पर वो जो पीस का अल्फाज है, यानी कि जब जो रात है वो ख़त्म होने लगती है और जब दिन है वो आने लगता है, यानी कि जो सुबह है वो होने लगती है, तो ये वक्त है ज़हूर है कायम आले मोहम्मद है। यहाँ पर आप ये ना समझे कि सुबह के वक्त, लेकिन वो एक रवायत मिलती है कि सुबह का वक्त जब होगा तो मौला जो अल्फाज पूरा आवाज़ लगाएंगे तो पूरी दुनिया से धीरे धीरे लोग जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो वो वक्त है, जो मॉर्निंग का वक्त है, वो कायम आले मोहम्मद के ज़हूर का वक्त है, इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर का वक्त है। मैं नहीं समझता कि इस तरीके से कहीं पर भी ये चीज़ें मौजूद है। याद रखें, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये मुझे मेरी हुई बिसात और औकात नहीं, ये आले मोहम्मद ने समझा। इमाम जाफर सादिक इस्लाम के अलावा, उनके सिवा उस ज़माने के जितने भी मौलवी, मुल्ला या मुफ्ती थे, कहीं कोई दिखा दे कि इतनी अरफान वाली बात किसी ने कर दी हो? नहीं की। आप दिखा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। यहाँ तक कि आज के ज़माने में भी आप फ़कत ज़ाहिरी मतलब लेते हैं, ज़ाहिरी भी सही से नहीं ले पाते। ये तो बातरी इंटरलेयर्स के मतलब बता रहा हूँ, और हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि ये जो बात है आप लोग जानते हो या ना अनजानते हो, कि जो आप कह सकते हैं
मुताल्ला करते हैं, शायद उनकी नज़र से एक रवायत गुजरती हो, लेकिन मैं आप ये समझ के चल रहा हूँ कि ये रवायत मुझे आप तक पहुँचानी थी। इसके अंदर देखिए मैंने आपको राज डिस्क्लोज किया। रूहुल कुद्दूस कौन है? रूहुल कुद्दूस जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और वो जो एक ग्रैंड नाइट है वो जब में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, वो जो सुबह का जब वो मॉर्निंग आने लगती है और जो रात है वो ख़त्म होने लगती है, तो वो पीस का जो टाइम है वो क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर है, क्योंकि वो अदल और इंसाफ कायम करेगी पूरी दुनिया में। जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है वो जितने भी मोमिनीन है उनकी माँ है, और ये सारी बातें जो है ये जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमा दी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, और इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों तक बताओ। सोचे क्या बात थी मीनिंग, इसलिए मैं कहता हूँ कुरान आग है, गलत तरीके से हाथ डालेंगे जला देगा, क्योंकि ये वाली जो इनर मीनिंग और बात नहीं मीनिंग है, फ़कत ये अहद जानता है या अहमद जानता है या आले अहमद जानते हैं। मैंने थोड़ा राज में बात की, अहद जानता है यानी कि अल्लाह, अहमद यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, और आले मोहम्मद में अली से लेके वो जो, और यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे कि लेकिन आले मोहम्मद जितने भी हैं उन सब की जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही वली हैं, वो सक्सेसर्स हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बात ना जाने लोग कब सदेंगे, ये वाली बातें जो है इसका वक्त जो है वो अब तो बहुत कम रह गया है, लेकिन अब जान ले, वो पहचान ले, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। यूसुफ ज़हरा, नरगिस चश्मन, अब्बास सालेह, हुज्जतुल इब्न अल हसन, अलगाज़ ज़माने का जो है वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला। याद रखे अब जो है वो वक्त बहुत कम बचा है, सफ़र का महीने का आगाज़ हो चुका है, चीज़ें बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ेंगे, आप लोग संभल भी ना पाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई है, और अब जो होने वाला है उसका आप इम्कान भी नहीं रखते। हमेशा एक ही बात कहूँगा, याद रखिए अपना तवस्सुल जो है वो अपने आखिरी इमाम से कायम कर लीजिए, क्योंकि अगरचे आप उनका सहारा नहीं लेते तो याद रखिए आप अमन ना पा पाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे। और याद रखिए कि वही जो है वो निजात का रास्ता है, वो जैसे कश्ती नूह थी वैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है इस वक्त। तो अगरचे आप उनकी कश्ती सवार हो गए तो अब हम नौमान पाक, और अगरचे आप उनने दोरी इख्तियार की या कोई भी शक व शुबा में आए तो याद रखिए आपको जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो जाएगा। हमेशा तो की बात कहूँ जो मैं भी कहता हूँ, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।